Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening, everyone. Welcome to our virtual learning class by using YouTube video. So once again, we don't meet each other by using Zoom, but I do believe that you are watching the video. So for today's video or last meeting video, or even start from the first time we make the video, because I still think that it will be still effective for you, because actually even we have Zoom, what I want to explain to you is actually the same for what I have explained to you in this YouTube video. Yeah. Okay, so but maybe next meeting we can meet each other by using Zoom, so you also can give me some feedbacks of our class, and you can ask me some question that you still don't understand related to TOEIC or related to all the materials that I have given to you. Okay, so for today, we start with a new chapter. If you still remember last meeting, the previous meeting, I mean, all of the material is related to the telephone. Yeah, so how to talk in telephone in English, how to open the call, how to close the call. And I hope that later on after this you can talk with your friends by phone, or later on your clients by using English, yeah, on telephone. And now the material for today is about presentation. I do believe that most of you have done presentation in the class, yeah, with your teacher or in other lecture. I do believe you do a lot of presentation, ya kan? Nah, this is the format, ya, the format how to make a good presentation in English. Jadi ini sebenarnya materi yang pastinya saya yakin kalian akan sangat perlukan gitu ya. Even though you are not good in English, but you still need this as your guide. Ya, meskipun sebenarnya nggak bisa banget bahasa Inggris, tapi kalian tuh pasti bisa presentasi pakai bahasa Inggris as long as you have the format. Ya, as long as you have the guide. Selama ada formatnya atau selama ada panduannya, gitu ya. Nah, if you cannot speak English directly, ya nggak bisa ngomong bahasa Inggris secara langsung, you can do a presentation by using a guide, by a cue card. Ya, walaupun nggak bisa presentasi secara langsung, mostly a lot of even lecturer ask me to help them when they have a presentation in English, and I just give this list. Gitu loh. Jadi bahkan dosen-dosen sekalipun ketika mereka harus presentasi di misalnya seminar gitu ya yang harus pakai bahasa Inggris, they are actually not good in English. Mereka biasanya minta tolong saya gitu ya untuk dibuatin format apa saja, kata-kata apa saja yang paling sering akan mereka gunakan pada saat mereka presentasi gitu loh. Yang akhirnya mereka tuh memberanikan diri dan mereka bisa ngomong bahasa Inggris. And I do believe you also can have the same things. Okay? So that's what we want to learn on today's material. What words or what statement or what expression that we can use in our presentation. And so you can see from the vocabulary here. So there are some nouns that we use here. Aids itu maksudnya itu bantuan gitu ya. Nah, aids ini bisa kayak cue card yang bisa kalian pegang gitu ya. And the other one is attitude. When you are doing a presentation, your attitude is the most important one. Apa attitude? Perilaku, ya, complexity. You have content, equipment, eye contact, remember? Formality, gesture, handout, impact, interest, interaction, involvement, mannerism, rhythm, section, structure, visual, voice, and volume. Terus di sini ada verbnya juga yang akan sering kepake. Ada adjust, conclude, design, engage, establish, link, promote, provide, summarize. And the adjective, allotted, confident, distracting, maximum, relaxed, relevant, or the adverbs, thoroughly. So here there are some expression that we can use when we start our presentation. Jadi pertama katanya, remember your audience. Ingat dulu tentang audience kalian, penonton kalian. Jadi pertama katanya apa? Establish clear objective in the introduction. Jadi ketika mau memulai itu harus jelaskan tujuan kalian tuh ngapain. Ya, meet the audience expectation with relevant content. Ya, kalian tuh harus ketemu sama pendengarnya gitu ya, audiensnya itu sesuai harapan mereka itu dengan konten yang mau kalian sampaikan. Jangan orang lagi nunggu kalian jelasin A, kalian ngelebar kemana-mana gitu ya, B, C, D, E gitu.
And then create interest and promote involvement. This is the very important one. Jadi jangan sampai ketika kalian presentasi itu mau cepat selesai aja gitu. Atau mau orang-orang itu pada ngantuk, nggak kelar kalian ngomong apa gitu. I think that you feel the same when your lecture, ya kan, explain on a class and you feel so bored. Bayangin sama aja kayak dosen gitu ya yang biasanya ngajar di kelas ke kalian gitu. Tapi kalian tuh bosen. Nah, you know when you are getting bored, nothing. I mean like nothing you can get from that presentation, ya kan? Gak ada satupun yang bisa kalian dapat dari presentasi itu atau dari apa yang dijelasin sama dosen itu gitu loh. Kalau misalnya the situation is so boring, jadi gimana ceritanya? You have to need to also remember that you need to make something interest gitu ya, harus buat sesuatu yang menarik. Oke, terus dicatatnya lagi, organize the information. Jadi susun informasinya dengan sangat baik. Ini tipsnya. Katanya design an overall structure which is clear. Jadi susun desainnya. Jadi makanya presentasinya itu, if you use like a slide, jadi jelasin, jangan sampai poinnya warnanya nggak kebaca, tulisannya nggak kebaca. That's actually important. Walaupun this is like a little thing, ya sepele gitu ya, but it's important because I mean like if people cannot see your presentation or slide or the text, they cannot catch what you say gitu ya. Oke, terus dia bilang lagi, make sure that the introduction and ending have maximum impact. Jadi penutupan sama perkenalan sama penutupannya itu harus ada impact-nya. Jadi harus ada yang diingat gitu loh dari apa yang kalian sampaikan. Link the different section together, communicate using the allotted time. Ini semua. Jadi antar satu section sama section lain itu nyambung gitu loh. Jangan apa yang kalian sampaikan itu satu sama lainnya nggak ada hubungannya satu sama sekali. And then communicate, komunikasinya dengan alokasi yang waktu yang sudah dialokasikan. Don't make it so short, don't make it too long. Jadi kalau you have 15 minutes, make sure you do 15 minutes. Jangan 5 menit udah selesai, gitu. Or you spend a lot of time until 25 minutes, sampai 25 menit gitu. You present. Ya orang pastinya bosen lah kok sampai 25 menit ngomongnya apa aja nih gitu ya. And then use visual effectively. Nah ini nih. Jadi gunakan visual-visual yang efektif. Jangan kayak you put like a picture of dancing doll. I don't understand ketika you make a presentation, mau presentasi gitu ya pakai PowerPoint, terus ada gambar yang joget-joget lah gitu. Ada gambar boneka apa beruang atau gimana gitu. But there is no relation with what you have present. Tapi nggak ada hubungannya sama kalian jelasin. If you are explaining a building, put the building. Gitu. Jadi jangan ada gambar yang aneh-aneh gitu. Okay? And then katanya create impact, ya, handle visual aids and equipment professionally. Jadi kalau mau presentasi semuanya harus sudah siap, jangan laptopnya baru dibuka, terus ada error lah. Jadi your equipment should be in good position, harus professional. Ya, be prepared to provide handouts. Handle these kinds of important things. Sebenarnya handout itu sangat penting. Even though maybe some of the people don't do or don't print out the handout, ya. Tapi hal itu penting. Kenapa? Supaya nanti orang-orang your audience don't miss out what you want to say. Jadi nggak kelewatan apa yang sebenarnya penting kalian sampaikan gitu loh. Dan juga mereka bisa take notes for everything that you explain. Ya, jadi bisa orang tuh sambil nyatet apa yang kalian sampaikan gitu loh. Jadi nanti yang mereka tanyakan itu memang berhubungan dengan apa yang kalian jelasin. The problem is if they don't have like a handout or they don't explain to you clearly, they will ask you a lot of questions that not related with your presentation. Believe me, sering banget itu terjadi ya kan? Karena mereka nggak memperhatikan, terus mereka nggak nyatet, terus nggak ada handoutnya pula. Mereka kadang-kadang suka nanya kalian tuh dengan pertanyaan yang tidak sesuai kan sama presentasinya. Yang ngarang-ngarang aja biasanya pertanyaannya gitu. And then ada katanya communicate with body language. Ya, your body language is so important. Don't so stiff. Jadi jangan kaku gitu loh. Jangan cuma lihat atap aja gitu. You have to see on the left side, lihat lagi juga on the right side, in front gitu. Or you can move. Terus bisa gerak-gerak juga, pindah ke kiri ke kanan. Terus lihat audiensnya di kiri di kanan gitu. You can use your hands. Ya bisa pakai tangan gitu, gerakin tangannya, jangan berdiri aja kayak mau upacara gitu ya. Oke.
And then use eye contact to engage your audience. Jadi gunakan eye contact. Ya, jadi ada kontak mata. Nah, kontak mata ini nih, itu nggak boleh lebih dari 5 detik. You have to see people on the eyes. This is what I learned because I'm a teacher. Jadi kalau di FKIP itu ada mata kuliah gitu ya, ada yang mempelajari cara mengajar. Jadi kalau mengajar yang baik itu ya, guru yang baik ataupun dosen yang baik itu, dia akan ngelihat mata siswanya masing-masing. Ngelihat mata mahasiswanya masing-masing, tapi nggak lebih dari 5 detik. Jadi satu orang dilihat 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, terus pindah ke anak yang lain lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semua orang dalam kelas itu harus punya kesempatan untuk dilihat matanya. But not more than 5 seconds. Tapi nggak lebih dari 5 detik. Kenapa kalau lebih dari 5 detik nanti dia ngerasa GR lagi ya. Because when you talk to people and looking at the eyes, it means that you appreciate them. Ya, that you give your respect to them. Ya kan? Karena orang itu kalau ngomongnya lihat mata, itu artinya dia menghormati ya lawan bicaranya. The same like teacher. Ketika gurunya itu ngelihat mata siswanya, gitu ya, berarti memang gurunya ini tuh perhatian gitu. Memang benar mau anaknya ini ngerti gitu. Makanya dia sampai lihat orangnya dan hampir seisi kelas tuh dilihat sama orangnya, sama the teacher or the presentation, sama kayak presentation gitu ya. That's why it's so important. Terus ada focus meaning by movement or gesture, sama ya tadi. Avoid distracting mannerism. Jadi jangan yang aneh-aneh nih kayak gini loncat-loncat gitu ya. No, you have to keep on your manner ya. Perilakunya tuh dijaga. And then deliver your message. Use your voice effectively. Volume, rhythm, and pulse. Your volume is the very important one. Don't make it so slow. Ini kebanyakan setiap kali ada yang presentasi suaranya tambah kecil gitu ya. Itu nggak bagus. Jadi maksudnya volumenya itu harus sesuai, harus pas gitu. Kalau orangnya banyak dalam kelas suaranya agak ditinggiin supaya kedengaran semuanya gitu ya. But if you use microphone that's fine. But if you don't use the microphone it will be a problem. Ya. Okay, next avoid distracting mannerism. Udah ya. And then deliver your message. Udah tadi ya di sini. Adjust complexity, formality of language of the audience. Like if it is in Indonesia, you need to use bahasa Indonesia. Terus kalau bahasa Inggris tuh jangan, oh man, hello everyone. Okay guys, nggak ada. Orang presentation itu the better one, formality-nya juga dijaga ya, harus formalitasnya dijaga. The last one katanya prepare thoroughly. Write brief notes to assess. Boleh bawa catatan gitu ya, tapi nggak baca juga semuanya. Ya, practice before the real thing. Jangan lupa untuk latihan. Oke. Nih, ini adalah susunan presentasi yang baik gitu ya, klasik lah gitu, presentation organization. Create dulu salam dulu, perkenalan dulu, and then introduce yourself, mengenalkan diri, introduce presentation, mengenalkan presentasinya, explain structure of the presentation, jelasin struktur apa yang dipresentasi. Nah, ini biasanya suka lupa. I give you the tips. Jadi kalau misalnya kalian mau presentasi, di slide pertamanya gitu ya, setelah kalian ada introduction, ada title-nya, slide kedua itu sama kayak daftar isi. Maksudnya tulis semua poin-poin apa saja yang akan kalian sampaikan sampai akhirnya, gitu loh. Nah ini kadang suka kelupaan. Kenapa ini penting? When you have to explain the structure of the presentation, jadi orang tuh bisa lihat, oh dia ini bakal jelasin A, B, C, D. Oke. Jadi nanti makanya ditulis dulu. Your presentation will be about what? Gitu loh. Misal, you explain about Palembang culture, contohnya aja nih ya, budaya Palembang, judulnya. Nah, jadi nanti di bagian slide selanjutnya, susun dulu apa aja yang kalian sampaikan. Misal, poinnya dance, culture, song, apalagi destination. Nah, berarti kan ada 4 tuh. Nah, jadi orang mikir, oh dia ini bakal ngomongnya 4 nih. Nah, udah itu baru deh jelasin detail yang mau kalian sampaikan, ya. And then present main body. Nah, baru jelasin poin 1, poin 2, poin 3-nya. Conclusion, terus akhirnya summarize-nya, and you take the question. Mulai question and answer. Ya, that's all actually the tips for making a good presentation. Okay, so you can download the file on our vClass. So you can take a note here. Terus ini ada beberapa latihan. Oke, nanti you can access the video here ya, access.englishcentral.com or Compass or Good Presentation. Boleh by using listening, boleh sambil listening, atau boleh bisa ditebak aja ini isinya titik-titiknya ini. Apakah adjust, apakah structure, apakah allotted, ataukah eye contact. Ya, di antara 4 vocab ini. It will be your exercise. Okay?
And then this one, match the two parts to make a common phrase used for presentation. Oke, sekarang kita jawab bareng-bareng aja. Biasanya dia pasangannya apa? Audio, visual, apa? Confident, apa? I, apa? Maximum, apa? Visual, apa? Nih, lihat aja di atas tadi. Audio visual itu, what is the friend of audio visual? Okay, did you see the word audio visual here? Audio visual. Okay, you have visual aids or visual equipment. Okay, so here. Nah, yang mana ini lebih ininya? Audio visual aid atau equipment? Bisa semuanya ya. Kalau audio visual itu bisa. Wait a minute. Oh, this one is highlight. Ya, bisa dia di audio visual aid ya, visual equipment. Okay, and then confident, apa yang harus confident? Confident attitude. And then eye contact, maximum volume. Yeah, this is the vocabulary. And then practice. Okay. Kira-kira nih, conclusion, greeting, introduction, main point, sama question. Kita tebak. Allow audience to ask question. Memperbolehkan audience untuk bertanya. Berarti dia bagian yang mana? Apakah conclusion, greeting, introduction, main point, atau question? Ya, ini jelas ya. Ada question, terus ada question. Berarti di sini ya. Oke. Explain background of problem. Menjelaskan background dari masalah. Yuk. Ini maksudnya di mana? Conclusion, greeting, introduction, atau main points. Kira-kira kalau ngejelasin background dari sebuah masalah. Biasanya background kalau di skripsi itu ditaruh di mana? Iya, di bagian introduction. Give name and welcome audience. Ya, ngasih tahu nama, terus ngucapin salam pembuka kepada audience. Berarti dia termasuk yang greeting. And then reasons why sales fell, new technique, sales result, itu di mana semua? Iya, dia alasan katanya kenapa penjualannya jatuh, jelasin teknik penjualan yang baru, berarti intinya kan, so that's why this is the main points. Berarti terakhir rekomendasi, makanya di bagian skripsi kalau recommendation dia di bagian conclusion, ya. Oke. So next, nah tadi udah beberapa tipsnya. You can see some tips here how to make a good presentation. Now we see this one, starting. Gimana memulai sebuah presentasi. Nah ini ada beberapa kalimat gitu ya yang sangat penting yang bisa kalian catat setiap kali kalian mau buat presentasi dalam bahasa Inggris. Greeting, salam. Kalau salam tuh simple aja, bisa good morning. Tergantung waktu ya, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen. Ini paling sering nih. Ya, ladies and gentlemen, bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Welcome to Ericom. Atau misalnya dia lebih formal, kurang formal gitu ya. Maksudnya cuma di kelas sama teman-teman boleh. Hello everyone, boleh. Atau hi everyone. Tapi kalau misalnya dia resmi, itu pasti pakai good morning ladies and gentlemen, welcome to Indo Global Mandiri University. Jadi kalau if you have once see me as the MC, pasti kalau pernah lihat Miss MC bahasa Inggris di acara IGM, depannya harus dimulainya gitu. Good morning ladies and gentlemen, welcome to Indo Global Mandiri University. Tapi kalau di kelas nggak perlu kan gitu, ya tinggal bilang aja hello everyone. Oke. Terus setelah itu sebutkan nama dan posisi kalian. Dia bilang, let me just start by introducing myself. My name is Peter Wong. Atau nih, jadi let me just start by introducing myself. My name is Badria Ulfa, and I am a lecturer of Indo Global Mandiri University. Jelasin juga, saya adalah dosen gitu ya. Atau bisa, as some or most of you, boleh some, boleh most. Ya, as most of you already know, I am Badria Ulfa. Kalau misalnya orang-orang udah kenal, udah pernah ketemu. Tapi kalau orang yang nggak ketemu jangan bilang gini. Terus I'm in charge of or responsible for production. Saya bertanggung jawab terhadap produksi kalau misalnya di perusahaan. Kalau Miss bilangnya bisa bilang gini, I am in charge of students
Affairs Department. Ya, saya bertanggung jawab di bagian Biro Kemahasiswaan. Tapi if you are an CEO, boleh nih. I am the new CEO. Saya adalah seorang CEO yang baru. Jadi ingat yang pertama sudah greeting, terus yang selanjutnya adalah menyebutkan nama dan posisi. Selanjutnya the title or the subject. Nah, langsung ke judul dari presentasinya. The title boleh, the subject boleh, the topic of today's presentation, atau misalnya kalian di seminar kalian jelasin of today's talk is, apa judulnya? Tahu boleh nih, today I'd like to speak about. What I'd like to talk about is, gitu. And then the objective. The objective of this presentation is to present. Jadi tujuan dari presentasi ini adalah untuk mempresentasikan titik-titik. Tahu nih, this talk will act as springboard for discussion. The aim today is give some background about. Itu jelasin tujuannya. Tujuan dari presentasi kalian ini apa? Ya, the objective of this presentation is to present titik-titik. Jadi tujuan dari presentasi ini adalah untuk membicarakan tentang apa, gitu ya. Nah, jadi this talk will act as a springboard for discussion. Or the aim today is to give some background about Palembang culture, gitu ya misalnya. And then the main parts or the outline. I've divided or split my talk into 4 main parts. Nah, ini yang kata Miss tadi, ada outline-nya. Ya, jadi kayak tadi yang kata Miss tadi contohnya Palembang culture, gitu ya. I've divided atau I split my talk into 4 main part section. Saya bagi menjadi 4. Boleh juga, first, what I want to do is give you some background. Pertama, saya mau jelasin dulu background-nya. Second, third, we will look at or move on. Then, next, after that, finally, I will speak about. Ya. Nah, ini kalau yang ini udah mulai catatan selama presentasi. Visual. Jelasin. I will be using the overhead projector and PowerPoint misalnya. Jadi kalian tuh pakai apa presentasinya ini, ya? Or I will be using the whiteboard and flip chart, gitu kan? Oke, and then the length of the presentation. Jelasin juga. Setelah jelasin pakai apa, terus jelasin juga. Oh, the presentation will take about 15 minutes. Saya akan presentasi selama 15 menit. Atau boleh, I will speak for about 15 minutes. I plan to be brief about 15 minutes. Questions, if you have any question, please feel free to interrupt. Jadi terserah, kalian tuh mau ngambil pertanyaan dari para audiensnya itu pada saat kalian di tengah-tengah jelasin, boleh nih sambil interupsi, nanya. Atau bilangnya gini, I'd be glad to take any question at the end of my presentation. Saya maunya Anda-Anda semua ini ngasih pertanyaannya itu di akhir presentasi saya. Boleh, terserah mau interrupt di tengah-tengah atau mau di akhir. Terakhir katanya audience, I know that you have all travel travel a long way. Ini boleh nih memperhatikan audiensnya. Saya tahu Anda semua sudah berjalan jauh sekali ke sini, gitu ya. Misalnya ini seminar nasional, gitu ya. Atau bilang I'm very grateful that you could come today. Saya sangat senang sekali Anda semua bisa datang hari ini. It's nice to see so many faces. Senang banget ketemu banyak-banyak wajah baru. I look forward to your comments on this. Saya benar-benar nunggu Anda untuk memberikan komen dalam presentasi saya, ya. Itu bisa dimulai. Nah, setelah itu akhirnya kita benar-benar mulai. Link to start, langsung mulai. Okay, let's start with the first point, which is titik-titik. Okay, so ini juga ada exercise, bisa latihan secara mandiri semuanya. But your exercise for today's meeting itu bukan ngerjain exercise, but I want you to make a video. Silahkan buat video, ya. Bagaimana memulai start a presentation. Jadi silahkan rekam pakai HP-nya masing-masing aja. Tinggal nanti di-upload. Ini nggak nyampe 5 menit kok, cuman starting aja. Silahkan pilih kalimat-kalimat di sini. Jadi kalian tinggal baca aja. Oke, jadi gini nih. Greeting, pilih mau 1 apa 2. Jadi mulai. Ini contohin ya. Oke. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to. Ini terserah ya, terserah kalian. Misalnya mau IGM atau kalian punya perusahaan sendiri, terserah. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Indo Global Mandiri University. Setelah itu, let me just start by introducing myself. My name is Badria Ulfa. I am in charge of Student Affair Bureau Department. Dah, ini manifestasinya udah. The title of today's presentation is Indo Global Mandiri Scholarship. Jadi Miss mau ngomongin beasiswa di IGM.
Okay, the objective of this presentation is to present all of the scholarship that Indo Global Mandiri have, include from the state or from the government and from Indo Global Mandiri Foundation itself. Jadi tujuan dari presentasi saya adalah untuk mempresentasikan jenis-jenis, tadi ya Miss bilang jenis-jenis scholarship beasiswa yang ada di IGM, baik itu yang dari negara ataupun yang dari yayasan IGM-nya. Oke, Miss lanjutin lagi. I've divided my talk into 5 main parts. Jadi Miss mau bagi jadi 4. Ya, nggak apa-apa ya, terserah kalian. Ini kan cuma latihan gitu ya. Lanjut lagi. I will be using the overhead projector and PowerPoint. The presentation will take 15 minutes. Nggak kurang. The presentation will take 20 minutes. Boleh, terserah kalian. If you have any question, please feel free to interrupt. Miss maunya di tengah-tengah nanyanya. Terakhir, I know that you have, nggak mungkin ini. Miss mau pilih, ini aja lah. I'm very grateful that you could come today. So, let's start with the first point, which is about beasiswa or the scholarship of Bidik Misi. Itu contohnya. Ya, I want you to record. I want you to record your face here. Ya, silakan nanti direkam videonya. Kalian lagi ngomong, boleh sambil nyontek di belakangnya, terserah. Pokoknya silakan pilih. Jangan lupa untuk ngomong greeting, name and position, title and subject, objective, main parts, visual, length of the presentation, question, audience, link to startnya. Oke? That's all. Nanti ngumpulnya di mana? Ngumpulnya itu you can share it on the YouTube. On our what it's called WhatsApp group. Ya, jadi silakan dikumpul videonya di our WhatsApp group, di grup WhatsApp kita. Jadi itu nggak nyampe 5 menit kan videonya, paling 3 menit cuma nyebutin ini aja. Coba Miss coba nih ya. Jadi Miss gak bakal stop-stop ya. Jadi Miss videoin diri Miss gini. Good morning everyone. Good morning ladies and gentlemen. Welcome to Indo Global Mandiri University. Let me just start by introducing myself. My name is Badria Ulfa. I'm in charge of Students Affairs Bureau in Indo Global Mandiri University. The title of today's presentation is Scholarship in Indo Global Mandiri University. The objective of this presentation is to present the kinds of scholarship in Indo Global Mandiri, whether it is based on the state or the government or based on the foundation. I've divided my talk into 4 main parts. I will be using the overhead projector and PowerPoint. The presentation will take about 30 minutes. If you have any question, please feel free to interrupt. I know that you have all traveled along the way. So let's start with the first point, which is about Indo Global Mandiri Scholarship. Udah gitu aja. Itu cuma 2 menit nih, Miss hitung. Gitu ya. Okay, so that's all for today's material. Thank you very much. Yang ini nanti bisa secara mandiri kalau kalian mau ngerjain sendiri gitu ya. Thank you very much for your attention and see you next meeting. Bye everyone.